اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيئنا وقائدنا ومعلمنا ومعلم معلمنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم. أيوة أنبال مفلل كلاو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بني ألو تلصنا أمنا بتدمني آية مغا أني آية سيجي سورة إسراء كونو يرولا سلامه ala kan dan kan bla dugukoro koka aman tuti anya ɲɛnamaya bɛ dilan ni fɛn o fɛn ye Alahu Taala k'o le bila kuranna kɔnɔ k'o di anw danfɛnw ma. Silamɛw n'an sɔnna kuranna ta ma walayi an bɛ kana fo ka taa don arijinɛ kɔnɔ ka tila ka Alahu Taala barikala kuranna nɛɛma na ni Ala cira ci kana anw ma ka Alahu Taala barikala ni Muhamadu ye. Anw ma min faamu kuranna kɔnɔ Muhamadu nana tɔ bɛɛ lajɛlen lagwɛya an ye ni a ya sunna taga siraw ye. Silamɛw an y'a fɔ ko alhamdulillah bi ni'matil Qur'an. Silamɛw an ya ɲɛnamaya bɛ dilan cogo min na ɲɛnamaya bɛ ɲɛ an bolo cogo min na wallahi kuranna k'o kumaw gansan de kafoɲɔgɔn kan k'a di anw ma anw min ko an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ. O de kosɔn a kana kuranna kɛ mɛnni gansan ye. N'a k'a lamɛn a ye jija a y'a jogo diriki ta a y'a don a kana n'o kɛla aw kunnaja la a kisi la Ala y'an dɛmɛ dɛ. Silamɛw kunu an ya baro tɛmɛna fɛn dɔ kan o ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ye ɲuman kɛ aw worobagaw ye n'i ka ɲuman kɛ worobagaw ye k'i ye na ɲuman kɛ jɔn ye i masurunyamɔgɔw i balimaw ani miskinaw ani sirafɛkandenw ko a kana nafolo tiɲɛ ko nafolo tiɲɛnaw ye sitana balima ye sitana de kafiriyala a tigi masama o bɛ mun yira sitana nafolo tiɲɛnaw tiɲɛnikɛlaw olu ni sitana le ye balima kelen ye olu ni sitana min ye balima kelen ye sitana kafiriyala Allah subhanahu wa ta'ala ma o bɛ mun de yira na ko aw mun kɛla tiɲɛnikɛlaw aw fana bɛ kafiriya ka fara sitana kan n'an ma jija dɛ. Kunu an ya baro danna ye komi Alahu Taala ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman kɛ ka ɲuman kɛ wagati dɔ la mɔgɔ mun kofɔla nin ye k'i ye ɲuman kɛ miskina ye i ye ɲuman k'i balimaw ye i ye dɛsɛbagatɔw dɛmɛ sirafɛkandenw y'olu dɛmɛ nka wagati bɛɛ man kan mɔgɔ ma wagati dɔ i balima bɛ se ka na so kɔnɔ ubiyɛn dɛsɛbagatɔ bɛ se ka na so kɔnɔ a bɛ na i ma ka n'i dali o y'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn dɔrɔmɛ kelen t'i kun ɔhɔn i b'a jaabi cogo di i ye ɲuman kɛ ni kumakan ye n'i ma se ka nafolo di k'i ye ɲuman kɛ ni kumakan ye an bɛna bi ta baro daminɛ yɔrɔ min na o de bɛ yen ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa imma tu'ridanna anhum ni nana ka n'i ko dɔw la sisan cogoya di maroya kosɔn i ɲɛ tɛ se ka lɔ ɲɛ la parce que nafolo t'i kun k'u mako dilan o de kosɔn ko n'i nana ka n'i ko dɔw la maroya kosɔn i ɲɛ t'a fɛ ka lɔ ɲɛ la don i ye mun de kɛ ibtiga rahma wallahi hinɛ ɲini kosɔn k'i ye hinɛ ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka duwawu kɛ Ala ye hinɛ e la ka tila ka hinɛ o fɛnɛ na ka se ka o sɔn cogo min na silamɛ an m'a ye i ma se k'i ɲɛ lɔ o ɲɛ la dɔrɔmɛ kelen t'i bolo ka d'i ma i ye mun de kɛ i ye hinɛ ɲini ka duwawu fɛnɛ ko u ye Ala y'an dɛmɛ dɛ rahmatan min rabbika tarjuha i bɛ hinɛ nata Allah ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka duwawu fɛnɛ k'u ye wa qul lahum i y'a f'u ɲɛna o qawlan kumakan na maysuran i ye kuma nɔgɔman f'u ɲɛna silamɛw silamɛya filɛ nin ye regardez l'islam silamɛya bɛ kan ka anw ya ɲɛnamaya dilan ka di anw ma cogo min ka adamadenya dilan ka jogo don an na ka jogo yira an na regardez les paroles de Dieu dans le Saint Coran i kan k'i balima dɛmɛ i kan ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ a nana girin ka don i ka lon dɔ sufɛ dɔrɔmɛ kelen t'i bolo i ɲɛ tɛ se ka lɔ a ɲɛ la maroya kosɔn k'i ye mun de kɛ i y'i ɲɛsin Ala ma i ye duwawu kɛ
iye hinɛ ɲini Allahu Taala fɛ iye duwawu k'u ye iye hinɛ nata ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ iye duwawu k'u ye iye kuma nɔgɔman f'u ɲɛna ni ma fɛn sɔrɔ ka d'u ma kuma nɔgɔman f'u ɲɛna iye tilan ka layiru ɲuman ta u ye bi a nana bi a jala n ye nka a y'a dusu suma wagati wɛrɛ ni Allahu Taala sɔnna komi ayiwa kow bɛ cogo dɔ la bi ni Ala sɔnna n bɛna a y'a makow dilan n bɛna a y'a kow ɲɛnabɔ kuma nɔgɔman f'u ɲɛna min b'u dusu suma a nana u nana e ma olu tɛ cogoya lɔn u nana ko ɲama an dɛmɛ ele ye sin ka jamaw kunna cɛ bɔ mɔgɔ dala sa an b'a la an bɛ wagati min na wagati ka gbɛrɛ wa an b'a la coronavirus bɛ yen wa wari t'an kun mon frère i sabari kani ya baraji bɛn ji la Ala ko wa qul i ye fɔli kɛ qawlan kumakan na maysuran kuma nɔgɔman f'u ɲɛna layirukan ɲuman ta n'u ye parce que fɛn ma k'i bolo ka d'u ma k'u dɛmɛ n'a ye kuma ɲuman fɔ o ye ɲuman dɔ ye kalimatu tayyiba sadaqa kuma ɲuman wallahi saraka lo Ala y'an dɛmɛ dɛ Ala b'o le fɔla an ɲɛna wa imma tu'ridanna anhum ni nana ka n'i kɔ don o ma k'i ɲɛ cɛ ka b'u la maruya kosɔn ibtigaa ɲinini kosɔn rahmatan hinɛna min rabbika ka bɔ i tigi Allahu Taala yɔrɔ tarjuha i bɛ hinɛ ɲini Allahu Taala fɛ i bɛ hinɛ de kɔ Ala fɛ ka duwawu k'u ye ko Ala ye hinɛ i la ka tila ka hinɛ u la ka tila tuguni ka kuma nɔgɔman f'u ɲɛna parce que fɛn t'i kun bi ka di u ma silamɛw an ma y'an ya diinɛ ye fangana nani ma miskina nani ma a labila ni kumakan ɲuman ye kana jama kunna o le bɛ fɔla ɲɛna nin ye dɛ kana jama kunna parce que k'u ye ɲali k'u ye mais fɛn t'i bolo bi kuma ɲuman f'u ɲɛna kuma nɔgɔman f'u ɲɛna silamɛya diinɛ de bɛ nin ye dɛ k'a yira ko hinɛ diinɛ lo kisi diinɛ lo silamɛw ni kuranɛ bɛ kalan kɛ n b'a fɛ a ye faamuya dɔ de bɔ Allahu Taala ya kumakan kɔnɔ o le ye kuranɛ yɛrɛ nafa kuranɛ timiya yɔrɔ a nafa yɔrɔ o belebeleba dɔ de bɛ a ye faamuya de sɔrɔ Allahu Taala kumakan kɔnɔ pour que ya ɲɛnamaya bɛ se ka sabati cogo min na Ala y'an dɛmɛ dɛ a sina k'an dilan ten ɲali kɛ nka ni fɛn t'i bolo lon min na i ye kuma ɲuman fɔ silamɛw a y'a nin bɛ min yira na o de bɛ nin ye Ala y'an dɛmɛ dɛ ka tila ka n'a yira an na tuguni don wala taj'al kana bilali kɛ yaddaka i boro la maghlula tan k'i boro sere kana ka jayi kana maghlula tan ila unqik k'i boro fila ta ka jayi kana silamɛw nin ye kinaya anil bukhli k'i kana kɛ tɛgɛ gbɛlɛn ye a tɛgɛ gbɛlɛnya misaliya le lala nin ma k'i kana kɛ tɛgɛ gbɛlɛn ye i tɛ di fɛn di mɔgɔ ma ko a bɛ komi mɔgɔ min k'a boro fila ta k'a da a kan na a tɛ se k'a boro bɔ ka dili kɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min kɛlen bɛ k'i boro fila sɔgɔ a kan na ten a t'a fɛ k'a sama ka fɛn di mɔgɔ ma silamɛw Ala bɛ kumana tɛgɛ gbɛlɛn nin kan ten wala taj'al k'i kana bilali kɛ yaddaka i bolo la maghlula tan k'a seri kan na k'a kɛ k'i kan dɛrɛ ila unqika mun kosɔn fɛ n'e bolo dɛn b'i kan na kɔrɔ k'i bolo sɔgɔ ɲɔgɔn na i t'a fɛ ka fɛn di mɔgɔ ma k'i kana kɛ ten ni aya ni kinaya a bɛ fɛn dɔ de fɔla an ɲɛna nin ye ten o ye mun ye k'i kana kɛ tɛgɛ gbɛlɛn ye i n'a fɔ mɔgɔ min kɛlen bɛ k'i bolo fila seri a t'a fɛ k'a bolo bɔ ka fɛn di mɔgɔ ma k'i kana kɛ tɛgɛ gbɛlɛn ye abada wala tabsutuha i fɛnɛ kana bolo lawasa kulla bastin lawasali bɛɛ lajɛlen na kuma kɔrɔ le ye de min b'i bolo a ma fɔ k'i y'o fɛnɛ bɛɛ di i bɛ dɔ di nka min bɛ ile yɛrɛ bɔ ani ya denbaya o ye tu i bolo dɛ n'i le ka bɛɛ lajɛlen di foyi t'e bolo so kɔnɔ e de y'a limaniya degré ma se o ma don silamɛw ma silamɛya diinɛ nɔgɔya ni ye a ye dili kɛ a ye sɔnni kɛ mais min b'e kun n'e k'o bɛɛ di don wala tabsutuha a kana lawasali kɛ kulla bastin lawasali sugu bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra foyi tɛ kɛ ile bolo tuguni a y'a laɲini ye mun de ye k'i kana kɛ tɛgɛ gbɛlɛn ye i fɛnɛ kana kɛ tiɲɛnikɛla ye fanganaw sɔn i seko dama yira la mais i ye dɔ to i yɛrɛ bolo n'e k'a bɛɛ di fɛn tɛ so kɔnɔ o fɛnɛ ka gbɛrɛ dɛ e de y'a limaniya degré ma se o yɔrɔ la dɛ Ala y'an dɛmɛ dɛ Ala ka diinɛ de nɔgɔya i bolo ka diinɛ nɔgɔya i bolo n'i le k'a bɛɛ di marobɔrɔ sɔngɔ tɛ yen foyi tɛ yen e k'a bɛɛ lajɛlen di don fataquda ele bɛna sigi sisan k'i bolo la i da la maluman masura n'o kɛla don
danfɛnw bɛ jigin ile yɛrɛ la bɛɛ bɛ jigin ile yɛrɛ la i ni y'aw nafolo tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi ni mɔgɔ min tora voyage la voyage barila ka tigɛ sira la a ma kɛ baara ye n'o kɛra don voyage tigɛla sira la i bɛ sigi sisan sa i b'a kɛ cogo di ne kan ka taa yɔrɔ min na ne ma se fa ta ko o da i bɛ sigi sisan i b'i yɛrɛ jalaki ala y'an dɛmɛ dɛ o de kosɔn o k'i kana bɛɛ b'i bolo fa ta ko o da n'i le k'a bɛɛ b'i bolo ele bɛ n'i sigi sisan maluman fatasiru mazmuman minal khalqi e m'a ye danfɛnw fɛnɛ u b'i jigi la u b'i jalaki a kɛra mɔgɔ min tigɛla ka bɔ yan nafolo la pewu a bɛ a barila kana tigɛ e bɛ sigi sisan ala n bɛna kɛ cogo di sa e yɛrɛ bɛ jigi i yɛrɛ la danfɛnw fɛnɛ tɛ e sɔnna ka nin bɛɛ kɛ mun bɛ k'i yɛrɛ bolo sisan sa ala y'an sɔn limaniya de la k'i ka n'o kɛ dɛ n'o kɛra i bɛ tila k'i yɛrɛ jalaki tugun inna rabbaka muhammadu i tigi alahu taala yabusutu alahu taala bɛ lawasali kɛ risqa garizigɛ la liman mɔgɔ ye yasha o alahu taala bɛ mɔgɔ garizigɛ ji di mɔgɔ min y'a ja silamɛw n'an ka ni faamu kɛ a banna o wari tɛ sɔrɔ fanga la fanga tɛ nafolo sɔrɔ garizigɛ tigi le alahu subhanahu wa ta'ala ye ala le bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ min y'a ja fɛnɛ bɛ mɔgɔ kumaniya mɔgɔ min fɛnɛ y'a ja fanga tɛ wari sɔrɔ garizigɛ fanga t'a sɔrɔ nka e mana mɔgɔ dɔ ye girin girin bɔ jawule yɛrɛ bɛ to la wururu poyi ka t'i yɛrɛ mako sa mon frère garizigɛ nin kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ta tilan de k'a bila k'a kɔnɔ i ta ye min ye a tɛ taga k'i to yen garizigɛ tigi le ala ye wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha danfɛn si tɛ dugukolo kunna f'i ka taa sɔrɔ a garizigɛ bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bolo silamɛw o de kosɔn k'an ye alahu taala tan dɔ ni kuranna nɛɛma ye walayi n'i sɔnna kuranna ma k'a jogo dereke du i kana i kunna jala i kisi la an y'a filɛ fanga tɛ garizigɛ sɔrɔ han ala le bɛ mɔgɔ sɔn sababu ɲini i wakali don alahu subhanahu wa ta'ala la nka ala ka min kɛ nin yɔrɔ ye garizigɛ n'e ko k'o dɔgɔyala i bɛna baara jugu kɛ ko ni wari sɔrɔla cogo o cogo n b'a ɲini parce que ala k'i sɔn min na i jɔ n'o la kɛra dɔ i bɛ don dongo la i man ka don dongo min na a bɛ kɛ sababu ye k'i don filankafoya baara la parce que i bɛna fɔ ni nafolo sɔrɔla cogo o cogo silamɛw mɔgɔ de tɛ nafolo ɲini na haramu na n'i ka nafolo ɲini haramu na sini kiyama kɛnɛ kan n'i bɔla i kaburu kɔnɔ i kɔnɔbara bɛ kɛ komi jabali uhudi kuru bɛ cogo min na foyi t'a kɔnɔ saw ni buntenw kɔ tasuma bɛ don i da cogo min na a bɛ bɔ kɔfɛ ten mun kosɔn fɛn min b'i kɔnɔ haramu. Quand j'ai regardé la fille là elle a commencé à rire donc u b'a yira ko a y'a ko ka nɔgɔ e yɛlɛla ale yɛlɛla filɛli ɲɛ fila bɛnna ɲɔgɔn ma yɛlɛ nana e yɛlɛla o kɔrɔ le contact dɔ kɛla en secret d'abord mun de nana n'a ye filɛli tɛ ni filɛli banna e yɛlɛla a yɛlɛla a fɔ ko non i n'a fɔ bi funankow b'a fɔ cogo min na wala dɔgɔ la ko ka nɔgɔ dɛ mon frère ça là mon frère quand il regardait elle a commencé à rire e ka sira nɔgɔya n'o kɛla don a bɛ courage sɔrɔ sisan a bɛ na i kɔ n'a ka courage sɔrɔ ele b'a fɔ cogo di bonjour bonsoir filɛli mana n'a ye ah bonjour ma fille ah bonjour grand frère il te connaît pas mais il dit grand frère tiɲɛ a mana a tɛ daminɛ n'a nin ye dɔɔnin dɔɔnin wala taqrabu k'a kana bɔrɛ dɛ mun de kosɔn e gbɛrɛla la filɛli tɛ ko lil mu'minina fɔ mu'minu nana yaqudu min absarihim a y'a ɲinɛ filɛli la tanga dɛ a ye kurusi jala la tanga jɛnɛya ya ciladen de ye filɛli ye bonjour bonsoir o ma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wa e ko bonjour ma chérie eh bonjour monsieur ayi a daminɛna a bɛ commencer ka rire bon n'o kɛla don i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Fanda i bɛ bɔ min non n bɛ bɔ quartier jan dɔ la yen ça va e ka kɛlɛ ma nɔ wa n ka nɔ kɛ an bɛɛ bɛ quartier kelen na silamɛw mun de nana n'a ye nɔgɔya tɛ nana nin ye wala taqrabu a kana gbɛrɛ silamɛw n'o bɔra a la sisan o bonjour bonsoir tɔgɔ o ma ɲininka wa mun de bɛ nana o kɔfɛ rendez-vous le bɛ na o kɔfɛ sisan dɛ est-ce que je peux avoir ton numéro fɔ b'a yɛrɛ kɛ français fɔla ye tiɲɛnikɛla kan filɛ souvent il y a des gens qui sortent est-ce que je peux avoir ton numéro il va commencer à mentir wala taqrabu kana bɛlɛ dɛ non tu sais moi il travaille là-bas bon quand bon ah ben bon menteur
Tchenikela Kanfle. Allah y'a demandé. Oh ouais, je peux avoir mon numéro. C'est tant. Bon, à plus, hein, on va faire allô. Rendez-vous. Mouneka Noya. Flanité. Rendez-vous manata si ça haut. Allô, bon, aïwa, quelqu'un, ennemi qui a noyé au lona nieke. Eh oui, ça va. Bon, mais nous serons rien fait, rendez-vous. Hey, wala takrabu akana gbere jineyala ni bel o ko ko ya nyere fleli la tanga jineya ci la de fleli de o mana ta ñogon soro yi sisa rendez-vous kofe mune be rendez-vous kofe rencontre mune be na bo rencontre kono Allahu a'lam aka ñogon soro yi kaba o mune be na bo kono ala le konbo to nyelo yin sade na mune na nayi fleli te ولو كوسا على وتصلا بكم مسوفة ولا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض أكنا كان جري مغي نو كرا على صوص بنا بمغمين دسكون ندرا أو نو كلا درا بالو كي يكو كانوا أدسكون بمفاكم مسكان نصر نوم تنانا نايما كاكوما سكان من كانفو جما كنا نتو مغي ده يبني يلا مغسوم يوتو يتشكر باتوني بعد من كلام فونما o kuma mun be ne be siran la ɲɛ dɛ I tɛ kuma ɲuman fɔ ile k'i kan fariya k'i kan gbɛlɛya k'o fɔ jɛnɛya kɛla ɲɛna lon wɛrɛ n'a bɛ timiya quartier la n'a yi k'a tɛmɛtɔ I y'a fɔ I terimusow ɲɛna cɛ finman jamujan belebeleba kunun ale ka ne kɔfɔ kɛ n'o kɛra lon wɛrɛ a tɛ timi quartier la tuguni a bɛ sɔn k'i kofɔ wa nka ne sina k'i kan magaya dɔn bonjour bonjour fayatma allazi fi qalbihi maradun ala sɔsɔ bana bɛ mɔgɔ min dusukun na dusukun bɛ nata ka taga I ma ala le kumana de wala taqrabu zina akana gbere jineyala mun koso akana gbere jineyala jineya may wal muso ima muso min furu kata kafu no ye ole ye jineya ye ala yan deme ki kana gbere la yere innahu jineya min fleni kana fahishatan barache juguba wasa asabila sira min cɛ ka jugu ka adamaden don jahanama tasuma kɔnɔ k'o le jɛnɛya ye silamɛw ni de fɔla an t'an yɛrɛ kɔrɔsi wa nka bi anw ya ɲɛnamaya bɛ cogo di kanbelenw kɛlen bɛ k'a kɛ kanbeleya ye sunkuruw kɛlen bɛ k'a kɛ sunkuruya ye fɔ musoden dɔw mana fa wagati min na o bɛ sɔrɔ ka t'u lɔ sa n'i ma den k'i ya sunkuruya wagati la k'o tɛ fɛnkɛ ye k'o b'a fɔ jɛnnaden adamaden ja ka jɔn k'o f'i ɲɛna I k'o ye min I k'o kalami a ye tiɲɛnikɛla kumakan filɛ Alahu Taala ko sira min cɛ ka jugu ka adamaden don jahanama tasuma la o le jɛnɛya ye silamɛw aw y'a jate minɛ k'e to kanbeleya la e ma silamɛya fɔɲɔ sama e tola jɛnɛya la ka to jɛnɛya la ka na denw sɔrɔ a kɔnɔ e nana ka na muso furu e nana ka na muso furu wagati min na e ni muso siginin tola salon kɔnɔ I ka den min sɔrɔ n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ o n'a ya kan ɲɔmɔgɔ cɛ nana ka na don so kɔnɔ ele sigini filɛ sigilan kan ale sigini filɛ a ta kan ale ɲɔmɔgɔ cɛ k'a ta ka sigi a sen kan ele yɛrɛ sigini ɲɛna ni ile kun bɛ kuma dɔrɔn a fɔ na kana dɔ fɔ dɛ I ka ne sɔrɔ cogo di jɔn ɲɔlo n'i k'a ye ko den bɛ lamɔ ka sɔrɔ den mana o kɔrɔ le ye cogo di den n'a sɔrɔ fa yɛrɛ bɛ sira ɲuman kan dɛ ne ka denw kɛ nin cogo la e bɛ se ka denw ladi cogo di e bɛ se ka denw ladi cogo di e ta tɔ bɛ na kɛ kasile dɔrɔn ala ne tun k'a lɔ ne ala ni ne tun k'a lɔ ala de k'a f'i ɲɛna k'i kana gbɛrɛ a fɔli ɲɛna dɛ nka sitana fanga sela I la tuma na min na I tun bɛ funangeya wagati la sitana fanga sela I la o de kosɔn ko a y'a yɛrɛ kɔlɔsi wala taqrabu a kana gbɛrɛ jɛnɛya la dɛ a b'i tɔgɔ tiɲɛ bi a b'i tɔgɔ tiɲɛ sini ala y'an dɛmɛ dɛ parce que n'e ka denw sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔ dɔ la denw na tɔgɔ min man ka fɔ denw ma Walidu bun Mughira ama Walidu bun Mughira ta tun ye fɛntigi le ye kɛ nafolobatigi arabu cɛma arabu ye mɔgɔba dɔ le tun ye Walidu bun Mughira ta ye nka Walidu komi a tun t'a yɛrɛ lɔn lon dɔ a nana ka na kuma dɔ fɔ Ala Kira ma alayhi salatu wassalam ka tila ka kuma dɔ fɔ kuranna ma
ko muhammadu sahirun wal qur'anu sihirun ko muhammadu ye dabari kɛlɛ ko kuranna yɛrɛ ye dabari fɛn ye ko maa t'a yɛrɛ lɔn ala ka walidu bila place la k'a bila place la a ko kuma fɔ ala cira ka jogo 10 de fɔ a la wala tuti kulla halafin mahinin hammazin masha'in binamimin manna'in lil khayri mu'tadin asimin utulin ba'da dhalika zanimu wala jogo 10 fɔ la jogo 10 ni nana laban jumɛn ma a ko walidu i ma sɔrɔ furu kɔnɔ ni yɔrɔ gbɛlɛyara walidu ma dɛ ale min ye maka mɔgɔ sarama ye maka waritigiba ko ale ma sɔrɔ furu kɔnɔ kafiri fin n'a ya kafiriya tumana min a fɔla ɲɛna ko a ma sɔrɔ furu kɔnɔ a y'a fila a kɛra cogo min a ka muru ta a taara ba ko na i kan sɔrɔ cogo di ko tiɲɛ don i fa kɔni tun kɛla mɔgɔ ye sa ko tun ka gbɛda ma a tun tɛ se la ka kafoɲɔgɔnya kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc cɛ min tun b'an ya bigɛn gbɛ n'a tun lanin bɛ tala kafo n'o o le ye o den de b'i le ye silamɛw sallu ala rasulillah wallahi la yantiku anil hawa innamal wahyu yuha parce que ala cira ko ma ko zanimu a ma diya ye ale ka ala cira kuma kelen pe fɔ ala cira ma alaw taala ka kuma 10 fɔ a ma jogo koloya la o kɔrɔ le ye cogo di n'i le mɔgɔ min ka sɔli kɛ ala cira ka siɲɛ kelen alaw taala bɛ sɔli k'i ka siɲɛ 10 nin kafiri fin ka kuma kelen fɔ ala cira ma ala k'a lebu ni kuma 10 ye e mɔgɔ min ka sɔli kɛ siɲɛ kelen alaw taala bɛ sɔli k'i ka siɲɛ 10 silamɛw n'a fɔra ten an tɛ jija sa silamɛw ni kuma fɔra walidu ma ko a ma sɔrɔ furu kɔnɔ a ma diya ye silamɛw de ta ɲɛnamaya bɛ bi cogo di kuranna b'an bolo an man ka fili tuguni silamɛw a ye siri kɔ an dɔgɔmusow a ye s'a yɛrɛ la an dɔgɔmusow a ye s'a yɛrɛ la n'a sela a yɛrɛ la funankew bɛ furu kɛ nka n'a k'a yɛrɛ labila cɛw bolo u bɛ toron k'a la dɛ u bɛ toron k'a la ka tila tuguni k'a neni k'a dɔgɔya a b'i mako sa ka toron k'i la k'i mako sa n'i tagala ko a b'a fɔ cogo di faut pas arriver ici hein. Si je te vois ici là min ni sɔgɔ ni muru ye a jɔlo kɛ a m'i wele o ele ma t'i yɛrɛ d'a ma wa ne tun seli kɛcogo la ka min fɔ a b'o fɔ wa ala tɛ kuma gansan dɛ ele b'a kɛ wagati min na kuranna kuma n'i fɛ tulo tun ka gbɛrɛ e dusu ka gbɛrɛ o mais n'a conséquence nana ye min kan ele nimisala o de kosɔn kuranna k'an ladi yan'a bɛ se a y'a lamɛn dɛ wala taqrabu zina masa min bɛ sini lɔn n'i ka jɛnɛya kɛ a bɛna min si ma sini masa min b'a lɔ a b'i ladila ko i kana gbɛrɛ a la ko tiɲɛni cɛjugu belebeleba lo sira min cɛ ka jugu ka adamaden don jahanama tasuma kɔnɔ k'o le ye jɛnɛya ye ala y'an dɛmɛ dɛ silamɛw a ye siran ala ɲɛ silamɛw a y'a denw a ye kumaw fɛ a y'a la yira denw na so kɔnɔ komi ni sariya ma sɔn a ma a y'a fɔ a denw ɲɛna a kana denw labila ten lukumana k'a dencɛ lase ka kuma fɛ a ko ya bunayya la tushriku billahi lukumana kana fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan dɛ ka tila k'a kɔrɔ conséquence fɔ a ye inna shirka la zulmun azim wallahi filan ka foya ye yɛrɛkun tɔɲɔ belebeleba lo a ka den ladi dɛ a y'a denmusow ladi a y'a dencɛw ladi a ye sira yira u la u b'a jinɛ sɔrɔ sira min na a y'a yira u la kana sira i den ɲɛ i seko damayira kɛ ani jɔn bɛ yaala ani jɔn de bɛ yaala ne denmuso n'o ni jɔn ɲininaw bɛ yaala lon dɔ bɛ kɛ duniya ɲinibaga ye dɛ sigasi t'a la dɛ ele ko k'ile tɛ fumer toi tu fumes pas e ni cigarette minaw bɛ yaala la e ta bɛna juguya n'u ta ye parce que n'a mɛnna lon dɔ waati sela an bɛna bita bila yan ni ala ka wagati wɛrɛ yira n na an danna yɔrɔ min na an bɛna daminɛ yen ka tɛmɛ ni a y'a baara tɔ ye ala y'an dɛmɛ ala ye faamuko ɲuman d'an ma fitina ni bangan b'an kunna an bɛ alaw tala dali ala y'a wuli ka bɔ an kunna wa ila lika'in akhar bi iznillah wassalamu alaikum wa rahmatullah est ce que voilà silamɛw a y'a filɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛna fɛn min fɔ anw ɲɛna a kɛni ko k'a yira an na ko an y'an hakili to yatimaden bolofɛn na Allah subhanahu wa ta'ala bɛna mun de yira an na o kɔfɛ sisan c'est à dire an ya ɲɛnamaya bɛ ɲa ni ko min ye ɲɛnamaya bɛ sabati ni ko min ye a bɛna ka n'o de fɔ anw ɲɛna ka tila k'o sabati anw ɲɛna sisan Allahu ta'ala ko an ma cogo di wa awfu bil ahadi
silamɛw a y'a filɛ Alahu Taala bɛ ɲɛnamaya dilanna ka taama cogo min na a y'a layirukan dafa a ka layirukan min ta ni Ala cɛ a y'a dafa a ka layirukan min ta a yɛrɛ gansan ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dafa silamɛw a y'a filɛ an ya ɲɛnamaya bɛ bɛn cogo min na ele ka promesse ta mɔgɔ dɔ ye n bɛna nin k'i ye effectivement i nana ka na ko tɔgɔ k'a ye i tɛ se ka goya tigi ye o bɛ ɲɛnamaya sabati ale yɛrɛ bɛ bonya ale t'i dɔgɔya ko cɛ nin ko mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ lo walayi ko n'a ka layiru ta k'a b'a bɔ a sira fɛ silamɛw n'i lɔnna layiru dafa la alhamdulillah o de kosɔn Ala t'an nɛgɛ quoi mais wagati bɛɛ toi tu es en train de promettre des gens ele bɛ promesse ta mɔgɔ ye non non je vais te faire partir à l'aventure non tu sais tant et puis tu mens i bɛ kɛ mɔgɔw bolo société cɛma mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛ mɔgɔ fingɛma ye mɔgɔw bolo n'a ka layiru ta ni mɔgɔ ye a y'a dafa surtout n'i kɛra bololabaarakɛla ye n'i ka layiru kan ta mɔgɔ ye a kɛr'i ma i bolofɛn dilan ma o mais i ye na i bolofɛn minɛ nin lon na a tagala a fɛnɛ tagala ta o lon na ale bɛ kɛ sababu ye ka client sama ka s'i ma o sɔrɔla ile yɛrɛ jogo fɛ i ya layiru dafa fɛ nka anw ta ɲɛnamaya kɔnɔ bi mɔgɔ bɛ layiru kan ta n'i nana a bɛ tila ka kuma kolon f'i ma bololabaarakɛlaw n'a ka mɔgɔ bolofɛn minɛ hali n'a bɛ karo kelen de d'a ma ni nin lontigi sina sera i ye na ka n'i bolofɛn ta n'a nana a fɛnɛ ye na ka n'a sɔrɔ i banna la i y'a ta ka d'a ma e jogo bɛ client wele i yɛrɛ la mais ni le bɛ layiru cɛ ni mɔgɔ ye layiru cɛ ni mɔgɔ ye ni dɔ ko a bɛ taa bolofɛn d'i ma cɛ lui là c'est pas un homme de confiance hein danaya mɔgɔ tɛ dɛ n'i k'i bolofɛn d'a ma sisan a b'i mako sa a bɛ n'a fɔ nalon na nalon na nalon nin na e bɛ to taga ka segin la n'e ma jija yɛrɛ e bɛ na décourager i b'a ye k'a to yen o de kosɔn Ala ka ɲɛnamaya dilan a ko a ye layiru kan dafa n'a ko a ye bonya sɔrɔ société kɔnɔ n'a ka promesse ta mɔgɔ ye a y'a dafa nka société kɔnɔ n'i k'i ye kɛ mɔgɔ lafoni ye n'i ka promesse ta kana dafa n'i ma dafa mɔgɔw cɛma i bɛ kɛ mɔgɔ lafoni ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ promesse bɔ a sira fɛ société kɔnɔ mɔgɔw b'a bonya Ala t'a nɛgɛ o de kosɔn Ala ko a y'a kɛ k'a ye layiru kan dafa ani Allah subhanahu wa ta'ala cɛla innal ahada layiru kan min filɛ nin ye n'a b'a ta ni ɲɔgɔn ye ou bien e ka min ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ye kana mas'ula Alahu Taala bɛ n'i ɲininka sini kiyama kɛnɛ kan silamɛw an kan ka siran la ɲɛ dɛ walayi a ye siran layiru ɲɛ n'a ka promesse ta a y'a bɔ a sira fɛ ko sini kiyama kɛnɛ kan Alahu Taala bɛ ɲininka mun kosɔn e ka promesse ta kiri ma i m'a bɔ a sira fɛ silamɛw ko Ala bɛ n'a ɲini Ala de bɛ kuma na ne kumakan tɛ dɛ c'est les paroles de Dieu dans le Saint Coran ceux qui sont en train de donner des faux rendez-vous des faux promesses Dieu vous parle i ka layiru kan min ta ni Ala ye o ye mun ye i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i ko tigi si tɛ min bato bɛ mɔgɔ nafa fo Allah subhanahu wa ta'ala k'a yira Ala la k'a fɔ Ala i bɛna fɛn o fɛn di yan i bɛna sira o sira yira n na Ala n bɛna sira nin bɛɛ lajɛlen ta Ala n b'a baara k'a yira ka layiru ta ni Ala ye Ala limaniya min kɔni ni dereke min bɛ n kana Ala n tɛna limaniya dereke bɔ Ala n tɛ n'i sɔsɔ abada i bɛna fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ Ala n bɛna kumakan bɛɛ labaara n'i kɛra silamɛ ye kana tila k'i kumakan tiɲɛ tuguni layiru kan min bɛ ni Ala cɛ i ye Alahu Taala bato i ye siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ i ye limaniya i y'o bɔ a sira fɛ nka anw y'a poussé bɛ bi cogo di caman ka silamɛya tikɛti nɔrɔ a yɛrɛ la nka silamɛya jogo miska la zarati tɛ a la nka ka silamɛya tikɛti nɔrɔ a yɛrɛ la e de ko Ala n sɔnna i ye tigi si tɛ min bato ye mɔgɔ nafa fɔ Ala n sɔnna i ye Ala n k'a to i ta la ni de k'i k'a to Alahu Taala ta la i t'i majigi k'i sabari ka Alahu Taala kumakan labato o de kosɔn i mɛ Alahu Taala kumana kuranɛ kɔnɔ a ko Muhammadu wa mina nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Muhammadu ko mɔgɔ caman bɛ yan ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko an limaniyala Ala ma an limaniyana an bɛ seli an bɛ jagadi i b'u ye u bɛ girin-girin silamɛya ko sini kiyama kɛnɛ kan nɛgɛ jɔlɔkɔ b'a tigilamɔgɔ kana ka taa bila jahanama tasuma kɔnɔ a n'anw minnu tun bɛ quartier kelen anw bɛ sigi k'an bolo landa la kerima bɛ taara jahanama la wa kunna nahasabuhu minal mu'minin anw tun bɛ ni jatela mumini bɛrɛbɛrɛ le o aw tun ɲɛ b'a kɛnɛ kan yɔrɔ la nka a kɔnɔ yɔrɔ Alahu Taala le tun b'o lɔ wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah
femi ban konanga fo amma fo ala ban yini ngala sini kiyama keneka islamo aya hakrito ni nade ala ya ndeme ay layru kan dafa ini mo ce layru kan dafa ini ala utala ce layru kan dafa no kelay be kishi sini nom ta sini kiyama keneka Allah subhanahu wa ta'ala benati yininga abi yininga de ni demase ka jabido so flano ni ma arjine soro don ko ni tena fon la de anya la dali Allah yan so arjine nali wono ko so anya nyina ma ya be dlan chugo mina akana ke wuya folae akana ke layru kan die mo ma faux promesse aya jate mine funange do baby nu ba fe ka musofuru ube wuya sugu be fo muso nyina islamu akana soma ay layru kan dafa lima taquluna ma la taf'alun atana seka minke munaba fo kebura maqtal inda Allah an taqulu ma la taf'alun wala dimi buyana Allah subhanahu wa ta'ala yoro ay kuma fo atana kuma minke no kera la jeunesse musulmane aw min ba fe ka musofuru aya jija ni bena muso mi furu chanfa nyina kana promesse bata etina seka minke furu kono yoro la non ni kono sonane la c'est fini ne be carte mina me carte bla meta villa ta carte luxe dolela no kana joro oh ni kono sonani kelande ya muso oh non ne be na fembeki non mena momri do nyini ka dima nyere be na essayer amina ta Europe amina ta séjour que chant hey mon frère kano layru kan tani muso e kasore mafu ni le ka tani mana se ka kedo ina la be nyogona de atese ka minke akana fo abese kake afanga tese mina kana fo ka afanga besala ay layru kan dafa ni alache aya dafa am adama don gbansan ni nyogon chela akana layru kan kolon tani nyogon ka klan ka fouché nom te sini kiyama keneka ala utala be nyini ga idara kana e ka layru kan mita ni mal abo asrafe islamo nyina ma ya be dilana kadama islamo ya fletuguni islamo nya la barkala ni qur'an ne may wa awful kayla naka sumani ke minena mogo do be ube fere ke minena do ta ye mure do ta ye boîtier wole keilu na tagala ka taga sani ke boîtier lawo aka sumani ke mure nawo kaye mun ke aya dafa de wa awful kayla iza kiltum naka tara sumani ke minena ube ka sumani ke ka di aw mogo yo aw nyogo werema akana nagashide hey aya dafa ikana tigi nagashide ni boti kan ka fa ka se degré mina a fa ka se au degré la ka dafa tete ka datigi ma amai Allah ta'ala ka sura do jigi qur'an kono ka sura nto wele ko suratul mutaffifina ko finge yali kelaw ko fo sura finge yali kela jume mu be chilo tige ka chilo nagashi mo ko beki yele lon de emi be fani mesurer comme fani métrique kelen fait ebe alamne ama métrique kelen bo ibe millimètre muga bisaba nyogon boara ka klan ka fo san kenana ko c'est 1 mètre ka sura masunya métrique kelena ika to min boni be tanami ita dafawa adafa de ala ka sura do jili qur'an kono ko suratul mutaffifina fi yalikela ko fosora kilo tigela ko fosora naga shili ke baga ko fosora aka sura ni damne ni jangatale waylun lil mutaffifina ako waylun de tafsir tugu do be na finyana ko wadin fi nari jahannam ko yoro do jahannama tasma kono a yoro fanga bunya ko jugu jahannama tasma tawbe ala dali ko ala kanu nugu sey ko le laben be ka finyali kero ni kilo tigela ko imai ala yazunu ulaika annahum mabusun so abado turani kalana alana seni yoroma kominu be kanga chilo tige ka mogo naga shikabu ya hakela ku malo be na kunu sini kiyama kene kalo ala utala nyefe so abacheni silani yorla maseka kara ala ni kashife nyeji chela ka kona datu ala bole foranyena ile mimbe fere kela botila ile mbe fere kela murena ka suma mogo kun ala be kumana wa awfu ile fere kela mimbe flela ni yede wa awfu alkayla sumani ke mine adafa iza tumana mina kiltum naka sumani ke aya dafa aka sumani ke mogo kun akana nagashide akana foyitigala aya dafa aw mu be fere kela bascule la malu fena to yide wazinu ay sumani ke mizanuna bil qistasil mustaqim ay sumani ke minena
ka peseli ke ni clé ka dakenye akana nyogo janfa kana plankala kana janfa do ala bil qistas ni bit taswiya wal adli ele tala bascule bi libro e tala ni bascule kibeta sani kenay ijijawo ikana sani kela jigitike kana janfa ikana kilo bugo ka yoro do kari ni demi kilo blala dora iba ye kilo kelen ka soro demi kilo lo hey kakano kede aw mum be peseli kera peseli minena ala ko aya klen bisawiya aya ke ka dafa akana plankala wala khadia akana janfa kala aya ke ka klen ka dafa ala utala ka mizanu jigolo ko son kwanyan klen al mizanu bimana al adala aya klen yana maya kono ni be koko la clé ni ki clé alhamdulillah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala ban yamaru la kwanyan clé i clé dan fa ni ñogon cela ni kela peseli kela fen suma ka clé a pesi ka ke ka nya ka dakenye kana do den ka tigala kana chulo bushi ka no chogo dola pour que les se ka intérêt soro ala bi yela mogoti yela ala bi yela de ere fene bi yere lo slamo ni me kumana aw mun be fere kela panina botila murena naka sumani ke aya dafa de aw mun de be fere kela baskilula chirula hey aya dafa de ala be kumana aw fe aya ke bi taswiya akala mugo nagashi naka chiro dafa ka sumani ke minen dafa akana mugon nagashu ya hakela wala tabkhasu nasa ashiya'ahum akana mugon nagashu ya hakela ayu ya hake duma comme il faut ni le mugon min ko ke aya fle ki zalika ka kilo suma ka dafa ka mizanu suma ka dafa zalika ubara min fleni khairun wala kafsa ima wa ahsanu tawila sini kiyama kene feneka ole benbi mataga yorola aymaye ala ko zalika naka sumanike ka fereke mugoma aya kle akana tigi namara akana tigi janfa aya ke ina fo ala utala ka fo chogomina ikana fe lebu dugu saninkera la uye namara le parce que ika saninkera janfa ele kera suman ferelaye ebe fereke la logola antara ngame fendo sanya ke jabe par exemple ube tamati ja tamati duguma yoro chenino elesna ko o suru yoro mi chenme ka sigoka yoro mi cheken ko kun jan sanfe sanikela na to na tamati ya kuna yoro nun cheken ko ye tamati ni nye cheken ka sura duguma yoro chena e alamne ka dugu ale ko cheka kaya manan kono anana se babudala akwa ba noni yoro mana tumun borala o yoro la lere bi danga wa da'watul mazlumi la turat ni ka mo danga ni ka mogo tonyo naka danga duye ala cira ko hijabu ta na Allah subhanahu wa ta'ala ce ne tolo namara la ebe na ye ya warbe na chete nya sorama mun koso namara duniya fere la ala ka barka boala e mai wolo koso akana ya fere fen le budugo o bela jeni be doni kono ama lona ala cira tumi yana logola alayhi salatu wassalam atagala ye chedo be suman fere la cila ki boro do sumani na cila boro nyigina ako men mun ebe ni ako ko mi sanji tun ka soro donc ka nyigini bla duguma ka jani bla sanfe mais cila ko ni tun ka nyigini bla sanfe mo ba ni min ba sa o ba sa silama la aya clé ni ki clé imam mo jafa zalika o min flani khairun wala kafsa ima dunya konoya khairun fi dunya o kafsa ima dunya sini kiyama feneka wala kay itagayorola wa ahsanu ta'alan fil akhirah o fene le bi tagayoro chenya sini kiyama keneka pele sini kiyama akumo innakum awflaka fonunu la taquluna abikuma fola qawlan kuma kana aziman abikuma bale forani de kuma ba min cheka jugu kuma min cheka jugu kuma bilibili ba che jugu ba abole forani de aw be demso damiya kata alama o ko yeke alataye min mandaye min ye chedoye ko yo lutaye ala ko abe kuma bale forani kuma min cheka jugu bunya na fukati madanka aya yere koroshi de islamu ala yandeme ala yan sutara nala sona
وسنكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى اللقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله أو ممكن كأنفلة أن ينمروا بالدغما نميمبا فيك وينغاليك كنافونيك وبسيك ويلك كنافون منو نمسك أتولا ولا كسيك فوينا تشومينا على يندمه على ينسوترا ربنا تقبل منا